जहन तार 9 अध्याय 31 पद जहन लिखित सुसमाचार तार 9 अध्याय 31 पद ईश्वर जे पापी मान कथा शुणती नहीं आम्भे मैंने जानू किंतु जदि कहीं ईश्वर भक्त होई ताहांकर इच्छा साधन करे ताहले से कार कथा शुणती। ईश्वर कार कथा शुणती नहीं आमे दुष्ट मानकर मार्ग दुष्ट मानकर पथ पापी मानकर मार्ग दुष्ट मानकर पथ पापी मानकर मार्ग रे जदि आमे जाउछु सीधा सड़क परमेश्वर वाक्य द्वारा प्रभु आम को कथा कहते जे ईश्वर पापी मानकर कथा कौन करती नहीं कार कथा शुणती नहीं तेज आम जदि आज पापी अच्छु आम जिते प्रार्थना कले किसी लोड़ा हालेलुया कारण ये लेखा अच्छे ईश्वर जो पापी मानकर प्रार्थना शुणती नहीं तार तले लेखा इच्छा कौन मन ईश्वर जे पापी मान कथा शुणती नहीं ईश्वर पापी मानकर कथा शुणती नहीं आम्भे मैंने जानू आम जानिଛୁ कि नहीं ईश्वर पापी मानकर कथा शुणती नहीं ए कथा आम जानिଛୁ जानिଛୁ ना जानिछु तापर तले कौन बोल लेखा अछि किंतु जदि कहीं ईश्वर भक्त होई जदि कहीं ईश्वर भक्त होई ताहांकर इच्छा साधन करे कार इच्छा साधन करे ईश्वरंकर इच्छा साधन करे ताहा हेले से तार कथा शुणती ताहेले से तार कथा शुण कार कथा शुणबे ईश्वर भक्त होइथिबो ईश्वरंकर इच्छा साधन करुथिबो तेबे तार कथा से शुण एटा साधारण विषय नहीं आमे जमती सेमती लोक मत प्रार्थना करदेले प्रभु शुणबे बोलवाना नहीं हालेलुया हालेलुया ईश्वर पापी मानकर प्रार्थना शुणती नहीं एटा आमे जानि ईश्वर भक्त होई हालेलुया ईश्वरंकर इच्छा साधन करुथिबो से लोक प्रार्थना कले तार प्रार्थना आमे देखिला जिखरे पुस्तक तार 7 अध्याय 13 पद पढ़ जो पापी लोक माने से माने प्रार्थना करती लोक देखा किंतु से प्रार्थना जेपरी शुणा न जीव एपाई हृदय एते कठिन करती लेखाई तीरक प्रस्तर तुल्य हृदय कठिन पुणी से जेपरी शुणिले नहीं तदनुसार डाकिले मात्र सनाधिपति सदाप्रभु कहले आम्बे शुणिबा नहीं कौन बोल पुणी से डाकिबा बेले से माने जेपरी शुणिले नहीं तदनुसार से माने डाकिबे रेकर्डिंग होछि लोग कांदले तो बोल कौन होछि ईश्वर जे सेमानकर कथा सुनिबे नहीं हां पुणी से डाकिबा बेले से माने जेपरी शुणिले नहीं से डाकिबा बेले से माने जेपरी शुणिले नहीं से जेपरी माने शुणिले नहीं तदनुसार से माने डाकिबे सेही परि से माने डाकिबे मात्र सैन्याधिपति सदाप्रभु कहले आम्भे शुणिबा नहीं आम्भे लोक परमेश्वर डाकिला बेले को जेमती कठिन होचंती परमेश्वर को लोक डाकिला बेले को मते प्रभु संत्या कठिन बुझी परछ एबे अनेक थर वाक्य रे को जाउछि ये परिश्रम तो घर आश्चर्य कर्म देखले देखु छंती हेले मते लोक फेरुना होछि हालेलुया हालेलुया माने मृत्यु मुखर उठु छंती हेले मते फेरुना होछि एडा कोन
ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନା। ହଁ ସେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ କାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହି ପଠାଇଲେ ତାହା ଯେପରି ନ ଶୁଣିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ହୀରକ ଉତ୍ତର ତୁଲ୍ୟ କଠିନ କଲେ। ହୀରକ ପତ୍ର ବୋଲି କଣ? ହୀରା ପତ୍ର ପରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେମିତି? ହୀରା ପଥର ଭଳି ଟାଣ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପାଠରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଣି ସେ ଡାକିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡାକିବା ବେଳେ ଯେପରି ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଡାକିବେ, ମାତ୍ର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତଦନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲୁ ପାପୀମାନଙ୍କର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆମର କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଟିକେ ଉପବାସ କରି ଦେଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିବା, କରିକି ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କରିଲେ କରିକି ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିଛି, ଉପାସନା କରି ଦେଖିଛି, ଉପବାସ କରି ଦେଖିଛି, ଭୋକରେ ରହି ଦେଖିଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖିଛି 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 ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ହେଲା ନା? ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକ କରି ଦେଖିଛି, ମାଗି ଦେଖିଛି ବୋଲବା ଲୋକ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖୁଥିବ ଆକା, ମାଗୁଥିବ ଆକା, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହୋ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଜହନ 15:7 ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ହବ? ସାଧିତ। କାହା ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହବ? जो लोग प्रभु को ठार रही, प्रभु जहाँ ठार रहे से जो जहाँ मागले प्रभु प्रभु पाखे नथिबा लोक पिटे बाड़े कि मागले सीधा सड़क आम कहूँ पापी मान कथा प्रभु शुणवे। जड़े आस्था बोली गोटे आस्था से शासन करुले। द्वितीय वंशावली 15 अध्याय 2 पद लिखा। द्वितीय वंशावली 15 अध्याय 2 पद हालेलुया। 15 और 2 तहु से आशाଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, हे आशा ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ, ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଯାଏ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବୁଝିଲ? ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା
देख सदा प्रभुंर हस्त छोट हो जाए ताहा परित्राण कर न पारे किए कर्ण भारी हो जाए ताहा शुणी न पारे मात्र तुमकर अपराध सब तुमकर पुओ तुमकर परमेश्वर मध्य विच्छेद घटाई अच्छे पुओ तुमकर पाप सब तुमक मुख लुचाई अच्छे एपाई से शुणे कहीं पापी कथा शुणुना पापीर अपराध परमेश्वर को मुख जिते आम पिला जदि आम विरोध में पाप कले आम अनेवा ही भल लगे गोटे युवती झील पुओ आज माँ बापा मार कथा न बापार कथा मानु न से बापा भल देख भी ना जब बापार कथा मानु बोले सब अवस्था कहीं प्रार्थना शुणुना प्रभु पापी लोक आगे कहते पापी मान प्रार्थना प्रभु शुणवे ना पापीर प्रार्थना कहीं शुणुना पापी लोक अधर्म कर अधर्म परमेश्वर ठार दूरे दूरे रखी प्रथम कथा कौन आम आम दुष्ट आ पापी मान कथा देखा गतकाली दुष्ट मान कथा चिंता कर आज पापी मान कथा हालेलुया जड़े पापी लोक कथा प्रभु शुणवे ना आम आम देखू से शिखर पुस्तक 2 नंबर कथा पापी कथा से शुणवा कारण से हीरा पत्थर पड़ी हृदय कार पापी कहले तृतीय कथा हूँ 58 69 अध्याय 1-2 हालेलुया 1-2 कारण से पापी लोक अपना अधर्म वृद्धि परमेश्वर प्रार्थना शुणवे